جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ موزیار فاقت روشن جی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو ملواؤں گی ایسی خواتین سے جو اپنی روحانی اور جسمانی زندگی سے اور اپنے پیشن اور پروفیشن سے کر رہی ہیں مسیح یسوع کے نام کے بلند و بالا اور دے رہی ہیں خدا کے نام کو جلال، اور ملوائیں گے بائبل مقدس کی خواتین سے جنہوں نے جذبہ ایمان کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ بائبل مقدس کی روح سے زندگی کے اصول و قوانین کو سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل۔ ویلکم بیک ناظرین، تو ہم سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس کے مطابق ایک مسیحی عورت کا لباس اور اس کی خوبیاں۔ میرے عزیزو، جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو لباس ایک شناخت ہے میرے عزیزو، اور ایک مسیحی عورت کی پہچان اور اس کی شناخت اس کے لباس سے ہوتی ہے میرے عزیزو۔ جب ایک عورت کا لباس شرم حیا اور خدا خوفی ہے، ایمان ہے، تو میرے عزیزو یہ چیزیں اسے دوسری عورتوں سے ڈفرنٹ کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو مزید سیکھیں گے سسٹر جی سے، تو جی سسٹر جی اور مزید ہمیں بتائے گی۔ تو جی سسٹر، ابھی ہم اسی 3 ورڈز کو آگے لے کے چل رہے تھے۔ ہم نے سیکھا کہ بری عورت کی وضع مقدسوں کسی ہونی چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، تہمت کا مطلب ہے کسی پہ الزام لگانا، جی بالکل، بہتان لگانا، الزام لگانا۔ الزام تب لگایا جاتا ہے جب ہم کسی کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں، سسٹر آپ نے میری پینسل چوری نہیں کی، میں کہہ رہی ہوں بھائی سسٹر آپ نے میری پینسل چوری کر لی، جی یہ جھوٹ بول رہی ہوں میں، الزام لگایا آپ کے اوپر۔ تو خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ مقدسین کو، جو خدا کے کلام کے مطابق عورتیں ہیں، مسیحی عورتیں ہیں، ان کو بہتان لگانے والی اور تہمت پرستی کرنے والی نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نکالتے ہیں افسیوں 4 باب اور اس کی 25 آیت دیکھیں گے تو وہاں پہ تہمت کے بارے میں کیا خدا کا کلام کہتا ہے۔ افسیوں کی 4:25، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے۔ جی خدا کا کلام کہہ رہا ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو ہم جھوٹ بول کر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں۔ تو یہ مسیحی عورت کا، ایک مسیحی ومن کا یہ کردار نہیں، جی اس کی خوبی میں نہیں آتا۔ تو ہمیں ایسے نہیں بننا، ہم نے الزام تراشی نہیں کرنی ہے، بہتان نہیں لگانا دوسرے کے اوپر۔ اور ہم اسی طرح افسیوں 4:29 کو دیکھیں گے۔ افسیوں 4:29 کیا کہتی ہے؟ 4 اور اس کی 29 آیت کہتی ہے کہ کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق بالکل ترقی کے لیے اچھی ہے۔ بالکل، تو ہم اپنے منہ سے گندی باتیں نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب جھوٹ بولیں گے الزام تراشی ہوگی، بالکل، اور بہتان لگائیں گے ایک دوسرے کے اوپر، گندی بات نکلے گی اور جھوٹ، اور یہ ساری چیزیں ہم لگاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے اوپر، ہسبینڈ بیوی کے اوپر، بیوی وائف اس کے اوپر، ہسبینڈ کے اوپر لگا رہی ہے۔ تو ایسے یہ ہماری چیزیں، یہ خوبیاں ایک مسیحی خاندان، ایک مسیحی عورت کی خوبیاں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ سے ختم کرنی ہے۔ کرنٹ سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن کا اگر ہم کوریلیٹ کریں تو ان چیزوں کو ہمارے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اور جب یہ چیزیں تب آتی ہیں جب ہمارے اندر ڈیول ہوگا، جب ہم خدا کا کلام نہیں پڑھیں گے۔ جب خدا کا کلام پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہوگا خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے، تو ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ بالکل، تو ایک مسیحی عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بہتان نہ لگائے۔ پھر جب ہم اگلی آیت پہ سسٹر جائیں گے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بلکہ اچھی بات سکھانے والی ہو اور زیادہ میں مبتلا نہ ہو۔ جی بہت سی آج کل کی سسٹر بہنیں ہیں جو نشہ کر رہی ہیں یونیورسٹیز میں، جی شیشہ پی رہی ہیں، نشہ کر رہی ہیں اور ڈرنکنگ کر رہی ہیں۔ اور ایک مسیحی عورت کو میں چاہتی ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، جی بالکل سیپریٹ کر لیں، آئسولیٹ کریں۔ وہ کیسے کرے گی؟ جب وہ خدا کے کلام کو پڑھے گی، جب اس کے اندر خدا کا کلام، اس کی بات اور خدا کا روح بسا ہوا ہوگا۔ کیونکہ ہمارا جو بدن ہے وہ تو روح القدس کا مقدس ہے۔ بالکل، جب روح کا مقدس ہے تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں کہاں سے نہیں ہونی چاہیے۔ جب روح ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی کیا کریں گی؟ ہمارے اندر جنم لیں گی۔ بالکل، اور جب سمسون کی پروفیسی ہوئی کہ خدا کے فرشتے نے بولا اس کی ماں کو کہ تیرے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ نذیر پیدا ہونے والا ہے، خدا کا بندہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس نے اس کی ماں کو بولا کہ تو نے اس کو ہر قسم کے نشہ آور چیز، ہر قسم کی مینوشی اور شراب سے تو نے
दूर रहना है जी। वो उसको कह रहे कि तूने दूर, अगर आप चाहते हैं कि मेरे खानदान मेरे बच्चे तरक्की करें आगे बढ़े, हम चाहते हैं हमारे अंदर से ऐसी नस्लें पैदा हो, तो हमें मैं और नशावरी चीज़ों से दूर रहना है। ये कज़ात टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं हवाले कम कर रही हूँ। कज़ात अब पढ़ सकते हैं बाद में, कज़ात 13 बाब और उसकी 7 आयत में ये मरकूम है, तो आप उसको सैमसून की स्टोरी उसकी मदर का पता चलेगी को कि शराब और मैनोशी से मना किया, और वो मना हुई और उसके अंदर से बहुत बड़ा खुदा का सूरमा पैदा हुआ। इसी तरह हम रोमियो 13:13 देखेंगे। हाँ जी, मैं पढ़, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से। जी, हमें शाइस्तगी से चलना है जी, हमें नशाबाजी नहीं करनी है। ये मसीही औरतों के लिए है कि हमने नशाबाजी नहीं करती। बहुत सी बहनें, जरूरी नहीं कि नशा वो है हमने हुक्का पी लिया जी, 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 और सिगरेट लगा ली और ड्रिंकिंग कर ली, ये मैं कह रही हूँ ये नशाबाजी जी, नहीं मेरी सिस्टर, इसका ये मतलब नहीं। मेरी बहनों, मेरे अजीजों, मेरे व्यूवर्स, नशाबाजी हर वो चीज, जी, हर वो चीज जो आप उसमें जरूरत से ज्यादा अनलिमिटेड एक्सेसिव ले लेते हो ना, वो चीज नशा में आ जाती है। ओके, वो मैं आ जाती है। जी, ਲਾਈਕ आप ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ तो ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਕੱਪ ਪੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਜੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀਰੀਅਲ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਦੇ कोई 70-80 किस्त वेख छड़ी, ये मैं है, ये नशा है जी। हर वो चीज जो आप एक्सेसिव जरूरत से भर के करते हैं वो नशा में आती है। वो चुगली की सूरत में भी हो सकती है, चुगली की सूरत में भी हो सकती है, जैसे ऐब हमारी जोई बहुत की सी सूरत में भी हो वुमेन को सकती है। आदत होती है एक दूसरे जी, से जी, बात जी। करने की, एक दूसरे की चुगली ऐब करने करने की। जी बिल्कुल। तो खुदा का कलाम क्या कहता है, आप जो ना करो कि तुम्हारी आप जो की जाए, लेकिन हम आप जो करते हैं ये क्या है, हमें सीखने की जरूरत है मेरी बहनों, मेरी चीज़ों, मेरी सिस्टर, मुझे और मेरे व्यूवर्स को यहाँ पे सीखने की जरूरत, क्योंकि कलाम दो धारी है। पहले मेरे पे चल रहा है जी, फिर व्यूवर्स पे और दूसरों पे चलेगा जी। तो मैंने पहले इतराफ़ किया, इसमें से जो सारी बातें वो पहले मेरे लिए फिर दूसरों के लिए। इससे 5:18 हम पढ़ेंगे, उसमें भी बताया गया कि मैन उशियो नशा आवर क्या है। इफ्सियों आप पढ़ लें मेरे साथ, इफ्सियों 5:28 जी। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 में उम्र को, और शराब में मुब्तला ना बनो जी, क्योंकि उससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ जी। हमें मेरी बहनों, मेरे चीज़ों, हमें रूह से मामूर होना है, हमें शराब के मतवाले नहीं बनना जी। हमें शराब जैसे काम नहीं करने, हमें अनलिमिटेड एक्सेसिव इस तरह के काम नहीं करने जिसमें हम उसमें टुन हो जाए, मुब्तला हो जाए उस चीज़ के अंदर, और हम दुनिया की चीज़ और दुनिया के और काम है, खुदा के काम है, खुदा की चीज़ें उसको भूल जाए। और दुनिया में हम ऐसे नशे में टुन है, दुनियावी कामों में, मैं कहूँगी ये नशा ही है जी बिल्कुल। हम दुनियादारी में, सोशल मीडिया में इस कदर टोना कि सानू नहीं पता कि अरशाद आज़म असी फैलाना है, साडी ड्यूटी है जी। शादे आज़म ਤੁਹਾਡੀ मेरे साढ़े भैनों की ड्यूटी है। आज सिर्फ पास्टर्स दी, एवेंजलिस्ट, डीकन, मुबशिर्स, रेवलेंट्स, इनकी ड्यूटी नहीं है कि वो शादे आज़म फैलाए, एज स्टेटेड इन द वर्स चैप्टर 28 and 19 and 20 वर्स जी ऑफ मैथ्यू के पास सबको कौमों के पास जाओ, शागिर्द बनाओ और बाप और बेटा और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये मेरा काम है मेरी बहनों, मेरी आपका काम है, आपने भी ये काम करना है। और शादे आज़म सबके लिए, सब ने अंजील की मुनादी करनी है, लेकिन हम कहाँ टूटना है, हमने क्या, हम तो नशे में है जी। हमने दुनिया, हमारे ऊपर तो टिकटॉक का भूत सवार है, हमने तो टिकटॉक का नशा लिया हुआ है, हमने फेसबुक का नशा है हमारे ऊपर। ये मतवाला ही है, ये नशा ही है। इस नशे से मुझे और आपको बचना है। एक मसीही औरत ये काम नहीं करेगी अगर वो खुदा में होगी, ये मसीही औरत की खूबियाँ नहीं हैं। फिर उसके बाद जो जवान औरत को सिखाने वाली हो, और ऐसे हमें ऐसी देखे, आज की बेटी कल की माँ है। ये कोई कहावत नहीं है, ये मैंने रिसेंटली खुदा के कलाम में से पढ़ा है, और मैं खुदा की रूह से खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया मैंने। खुदा का कलाम कहता है, आई थिंक सो ये यिर्मयाह में, हेज़कियेल में लिखा हुआ जी, आज की बेटी कल की माँ है, और जैसी माँ वैसी बेटी जी बिल्कुल। तो हमें अच्छी बेटियां पैदा करनी है बिल्कुल। हम आज अच्छी बेटियां पैदा करेंगी, कल को अच्छे खानदान पैदा करेंगी। और खानदान मिलकर क्या बनाता है, माशरा बनाता है। माशरा मिलकर क्या बनाता है, नेशंस बनाता है, ट्राइब्स बनाता है। तो हमें पहले, जिस तरह बहुत खूबसूरत मुझे एक कहावत लगती है कि जो माँ की गोद है पहली दरसगाह, बिल्कुल। तो हम अच्छी बेटियां पैदा करेंगे तो अच्छी माँ बनेगी। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं कि एक औरत को गर्ल मॉनिटरिंग होनी चाहिए आजकल की। हम किसी को मॉनिटर करें, हमारी लड़कियां, हमारी नौजवान, हमारे यंगस्टर कहते हैं आंटी तो मेरे पीछे पई रहती, दुपट्टा ले लो आंटी,
आंटी हम आप मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं मोस्टली अपने चर्च में मॉनिटरिंग करती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी मैं अपने चर्च की बहनों को, बेटियों को, छोटी बच्चों को जो टीनेजर्स हैं उनको मॉनिटर करती हूँ। बेटा आपने ठट्ठे नहीं मारने। मोस्टली लड़कियां आगे बैठ के हाला ला 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 ठट्ठे मारती है, मैंने देखा है। तो हमने ठट्ठे नहीं मारने हैं, हमने खुदा का कलाम सुनना है। खुदा का कलाम सुनने जाते हैं, बहनों को बताएं, बच्चियों को बताएं, बड़ी औरतों खुद पहले बड़ी औरतें खुदा के कलाम को ज़हनशी करेंगी, फिर वो अपने बच्चों और बेटियों के दरमियान में उस कलाम को फैलाएंगे। फिर इसकी लास्ट में आयत पढ़ना चाहूंगी, उसमें लिखा है कि अपने शोहरों को प्यार करें और बच्चों को प्यार करें। आजकल हमारे शोहरों का कैसा प्यार है? हम अपने शोहरों, हम समझते हैं कि हम अपने शोहरों को बस कर लिया, दिस इज कॉल्ड लव। दिस इज नॉट कॉल्ड लव। कि बहनों में सिर्फ प्यार औरत और शोहर का वो है कि अगर वो टेंशन में, मुश्किल में मुब्तला है, वो एक किसी गलत काम की तरफ रवा है, आप उसको खींच के ले खुदा के कलाम के वसीला से उस रूह को बचाएं। ये आपका प्यार है उसके लिए जी, ये आपका स्पिरिचुअली लव कहलाता है। और इफ्सियों 5:24 सिस्टर जी पढ़िएगा, इफ्सियों 5:24। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसी ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हो। आमीन, थैंक यू सो मच। कितनी खूबसूरत बात कर दी है जी बिल्कुल, कि जिस तरह कलीसिया किसके ताबे है? मसीह के, यीशु मसीह के। और औरत को, बीवी को किसके ऐसे ताबे रहना? अपने शोहर को। बिल्कुल। लेकिन आजकल की बीवियां ऐसी नहीं है। मेरी उन बीवियों से, उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने शोहरों के ताबे हों, अपने शोहरों से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे डरती रहें। इसकी अजीम मिसाल आप अब्राहम की बीवी सारा को देख लें। बिल्कुल। अपने हस्बैंड को क्या कहती थी? खुदा कहती थी। मैं ये नहीं कह रही, खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा कि आप हर उस शोहर की ताबेदारी करें जो खुदा में नहीं है। मेरी बहनें, मेरे ज़रूर, हमने उस शोहर की ताबेदारी नहीं करनी है कि जो खुदा में नहीं है। जो शोहर खुदा में है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद में आप ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ रिश्ते हस्बैंड वाइफ ਜਿਹੜੀ खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ताबेदारी करो, उसकी फर्माबरदारी करो, उसके हुक्मों को मानो, उससे डरते रहो। डरने का मतलब नहीं हाल हाल मैं डर गई नहीं, इस तरह नहीं। दिल से उसकी ताजीम करनी है, उसकी इज्जत करनी है। खुदा ने भी बीवी को एक मददगार के तौर पर उसके लिए बनाया है। जी बिल्कुल। जब हम आदम और हवा की देखते हैं तो बिल्कुल आदम और हवा देखें, वो इक्वालिटी। और मैं आपसे बात करूंगी नेक्स्ट जो हमारा है उसमें इक्वालिटी। हर चीज में खुदा ने मर्द और औरत में इक्वालिटी रखी जी। मैंने कहीं नहीं देखा मर्द को बहुत हाई कर दिया, औरत को नहीं। हर तरफ इक्वालिटी है जी। इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, वो हम ये जरा जरूर पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अपने बच्चों से प्यार करने वाली हो। आजकल का हमारा प्यार ये है, हमने बच्चों को KFC खिला दी, हमने बच्चों को फूड पांडा खिला दिया, हमने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स ले दिए, अच्छे कपड़े ले दिए। हम कहते हैं दिस इज अवर लव फॉर किड्स जी। दिस इज नॉट लव फॉर किड्स, दिस इज डिस्ट्रक्शन जी। मेरे नजदीक, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर भी हूँ और मेरे हस्बैंड ऑडिट ऑफिसर हैं जी। आई कैन बाय हाई क्वालिटी एंड सुपीरियर थिंग्स फॉर माई किड्स, आई कैन। बट मैं हमेशा, मेरे डैडी मुझे कहते होते थे जब हम छोटे होते थे, तो डैडी एक बात कहते थे, वही बात मैंने प्रमोट की अपनी जनरेशन में। डैडी कहते थे बच्चों की हमेशा ज़रूरत पूरी करनी है, ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। तो मैं भी, हम अपने बच्चों की, अभी उनकी लर्निंग स्टेज है, मैं अपनी हर बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करती हूँ, लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करती जी। ख्वाहिशें इंसान को बहुत दूर ले जाती हैं, ख्वाहिश के हम गुलाम हो जाते हैं, ख्वाहिशें हमें खींच लेती हैं। जिस तरह एक मछली को जब हम पकड़ते हैं ना कांटा लगा के, वैसे ही वही कांटा हमारे अंदर आ जाता है, हमें खींच के खुदा की हजूरी से दूर ले जाता है। इसलिए मैं अपने बच्चे को ख्वाहिशें पूरी नहीं करती। मेरे बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे व्यूवर्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी ना करें। और बच्चों से ऐसा प्यार नहीं करना, बच्चों को टैब लेके दे दी, मोबाइल। मैं खुदा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आज मेरी यही रिक्वेस्ट है फीमेल से, मदर से, कि अपने बच्चों को मोबाइल्स ना दें जी। ये अवॉइड करें। ये एक, मैं कहती हूँ, आप अपने बच्चों को बॉम्ब थमा दिए, अपने बच्चों के हाथों में एक बॉम्ब दे रही हैं आप खुद। इस तरह ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है मोबाइल। तो आप दें लिमिटेशंस, अपने बच्चों के अंदर लिमिटेशंस को मेंटेन करें, बच्चों के अंदर बाउंड्रीज को मेंटेन करें, बच्चों के अंदर चेक एंड बैलेंस भी रखें जी। दिस इज कॉल्ड लव। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत नहीं है जो मैंने पहले चीज़ें बताई। मोहब्बत ये है हम बच्चों में बाउंड्रीज बनाएं, बेटा ये काम नहीं करना,
آپ اس باؤنڈری تک جا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نہیں, یہ کام نہیں کرنا. اور خدا کا کلام کہتا ہے بچوں کی تربیت کر, جس راہ پہ اس کو چلنا ہے تو وہ بڑا ہو کبھی نہیں موڑے گا. ہم نے آج کل ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, سکولز میں بھی لکھے ہوئے ہیں, مار نہیں پیار. جی, تو ہمارے بچے کیا ہو رہے ہیں, اسپوائل ہو رہے ہیں جی, ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں, ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم نے خدا کے حکموں کو پسے پشت پھینکنا ہے تو ہمارے بچوں نے تو ڈسٹرکشن کی طرف آٹومیٹکلی جانا ہے. جی بالکل. خدا کا کلام کہہ رہا ہے چھڑی استعمال کر جی, اور سکولز یہاں پہ دنیاوی تعلیم کیا کہہ رہی ہے, مار نہیں پیار. بالکل بالکل. ان تمام چیزوں کے لیے ایک تربیت یافتہ خاتون کا یا عورت کا ایک بہت ہی اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے وہ اپنی لائف کو اور اپنے گھرانے کی لائف کو کیسے وہ ایک ایز اے مدر, ایز اے سسٹر یا پھر ایز اے گرینڈ مدر ان کو گائیڈ کرے. تو میرے عزیزوں بہت خوبصورتی کے ساتھ سسٹر نے ہمیں بتایا اور گائیڈ کیا کہ کیسے ایک عورت اپنے لباس کو, اپنے لباس سے, اپنی گفتگو سے اور اپنے چال چلن سے اپنے گھر کو کیسے سنوار سکتی ہے. میرے عزیزوں جب ہم پطرس رسول کے پہلے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو بلکہ وہ ایسا ہو جو پوشیدہ انسان کا ہو اور دل کا باطن نرم اور خاموش روح سے آراستہ ہو. اور خدا کے نزدیک یہ بڑی خوبصورت اور قدر کی چیز ہے. میرے عزیزوں خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آپ کا سنگھار جو ہے آپ کی خوبصورتی باطن سے ہو, نہ کہ آپ کا ظاہری ہو, بلکہ نہ کہ آپ دکھاوے کی چیزیں رکھتے ہو. میرے عزیزوں جب آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو خدا آپ کو برکتیں اور بلیسنگ دے گا. میرے عزیزوں ہم نے سیکھا ہے کہ لباس جو ہے وہ شناخت ہے آپ کی, جو آپ نے پہنا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کا رویہ کیسا ہے. میرے عزیزوں ڈاکٹری کا جو ہوتا ہے وہ کوٹ پہنتا ہے, انجینئر جو ہے انجینئرنگ کا. تو میرے عزیزوں آپ ایماندار ہیں تو آپ نے ایمانداری کا لباس پہنا ہے, خدا کے روح کا لباس پہنا ہے, خدا کے روح سے آراستہ ہے. بائبل مقدس بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی کہ خدا کہتا ہے کہ اے میری بیٹی وقار اور شرم کا لباس اختیار کر اور اس سے آراستہ ہو. تو میرے عزیزوں یہ ایک ماں اور ایک گرینڈ مدر کا ہے کہ ہم نے جو حوالہ پڑھا کہ ایک اچھی ماں اچھی بیٹی کو جنم دیتی ہے. اور میرے عزیزوں بائبل مقدس میں اولاد کے حوالہ سے بھی لکھا ہوا ہے امثال کی کتاب میں کہ تو اپنی اولاد کو یعنی کہ اپنے بیٹے کو چھڑی سے مار تو اس پتال کی سزا سے اسے بچا لے گا جو اس کے لیے ناگوار ہے. تو میرے عزیزوں آپ کو اس بات کو غور میں لانے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں. ہمارا لباس, ہمارا چال چلن, ہمارا لباس خدا کے نام کو جلال دے. تو اسی طرح ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل ہوشیانہ ٹی وی کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل.